Mauday ni among pamahaw karon, pritong itlog ug pritong galunggong tas kaning pipino. Tas unyang udto ug panihapon, unsa naman puy sud-anon? Dili na lang kaha ko mukaon. Kung pwede pa lang dili mo kaon, gihimo na nako hagbay ra. Unsaon ta man kung mapasmo ta, malipong man ta. Dili lang malipong, magkurog-kurog pa. Isa pa makahadlok no, basig mabuang ko. Giinit lang dahil nako na sa air fryer ang galunggong. Kay sobra na gabi sa among panihapon. Tas kaning scrambled egg, gusto ko ingon ana, daghan kaayog sibuyas dahon. Nag-init na lang pud ko dayon og tubig para sa kape. Kamo magkurog-kurog pud ba mo kung magutman mo? Or sobra pa mo sa ako maglurat dayon ang mata, char lang. Nganong kinahanglan man jud 3 times a day ta mo kaon no? Hago pa jud kaayo maghuna-huna kung unsa na pud ang sud-anon. Tubaga daw ko ninyo bi sa muka. Syempre dili jud na mawala ang pipino, isa sa akong mga paborito. Gusto ko ingon ana lang dili na timplahan. Kung pwede lang gani dili na nako na hiwa-hiwaon, ako na lang nang kitkiton. Makagwapa man gud daw na siya, makahamis og kutis. Pero murag wala man nag-effect sa ako Lami kayong galunggong, crunchy pagkaluto, pati ulo makaon. Isawsaw dayon sa sinamakan, nawala gud ang lipong. Lain na lagi sa paminaw kung magutman, pero mas lain jud sa paminaw kanang limud-limudan ka, kanang dili daw isaba sa imuha. Dili lang lipong imong bation, maka high blood.